السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے اب نون اور میم مشدد اور اسی طرح سے میم ساکن کا قاعدہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے، عنوان باب فی احکام النون والمیم المشددتین، حالانکہ یہاں پر اور بھی ہونا چاہیے والمیم الساکنتی، چنانچہ جزری کے بعض نسخوں میں والمیم الساکنتی کا بھی اضافہ ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں تو ایک شعر کے اندر، بلکہ ایک شعر سے کم میں ہی صرف نون مشدد اور میم مشدد کو بیان کیا ہے، باقی دو شعر کے اندر جو ہے نون ساکن کا قاعدہ ذکر کیا ہے، میم ساکن کا قاعدہ ذکر کیا ہے، اس لیے جو ہے والمیم الساکنتی کا اضافہ ہونا چاہیے۔ آپ کو پہلے بھی یہ بتلایا جا چکا ہے، بہت سی جگہوں پر آپ نے دیکھا کہ عنوان کے اندر جو ہے فرق نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتلائی تھی شروع میں ہی کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو عناوین ہے یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لگائے، بلکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تو مطلقاً ذکر کیا تھا، بعد کے لوگوں نے، ان کے شاگردوں میں سے یا ان کے عقیدت مندوں میں سے لوگوں نے یہ بڑھایا ہے، اسی لیے جو ہے عناوین کی تعداد میں بھی کمی بیشی ہو گئی اور عناوین کے الفاظ میں بھی کمی بیشی ہو گئی ہے۔ بہرحال یہی ہونا چاہیے باب فی احکام النون والمیم المشددتین والمیم الساکنتی، یعنی نون اور میم مشدد اور اسی طرح سے میم ساکنہ کے احکام کے بیان میں۔ بہرحال اس باب کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل جو ہے 3 اشعار ہیں، جن میں نون مشدد اور میم مشدد اسی طرح سے میم ساکن کے قواعد ذکر کیے گئے ہیں۔ نون اور میم مشدد کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کو نون کے مخرج میں یا میم کے مخرج میں، جہاں سے میم ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کو، تو نون کے مخرج میں زبان سختی سے لگانے کے ساتھ ساتھ خیشوم سے ایک الف کے برابر غنہ ادا کیا جائے، اور میم مشدد میں یہ ہوگا کہ دونوں ہونٹ کو لگایا جائے اور خیشوم سے ایک الف کے برابر جو ہے غنہ ادا کیا جائے۔ بہرحال دیکھیے مصنف فرماتے ہیں وَأَظْهِرِ الْغُنَّةَ مِن نُّونٍ وَمِن مِيمٍ إِذَا مَا شُدِّدَ وَأَخْفِيًا الْمِيمَ إِن تَسْكُن بِغُنَّةٍ لَدَى بَاءٍ عَلَى الْمُخْتَارِ مِنْ أَهْلِ الْأَدَى وَأَظْهِرَنْهَا عِنْدَ بَاقِي الْأَحْرُفِ وَاحْذَرْ لَدَى وَاوٍ وَفَاءً تَخْتَفِي۔ پہلے شعر کا ترجمہ دیکھیے، وَأَظْهِرِ الْغُنَّةَ مِن نُّونٍ وَمِن مِيمٍ إِذَا مَا شُدِّدَ وَأَخْفِيًا، اور نون اور میم میں جبکہ وہ مشدد ہو غنہ ظاہر کرو اور ضرور بالضرور اخفا کرو۔ وَأَخْفِيًا اس کا جو ہے مفعول آگے آ رہا ہے، المیم ان تسکن، میم میں اگر وہ ساکن ہو، ضرور بالضرور اخفا کرو میم میں اگر وہ ساکن ہو۔ کیسے کرنا ہے؟ بغنتن غننے کے ساتھ، لدا بائن با کے پاس، علی المختار من اہل الادا اہل ادا کے پسندیدہ قول کے مطابق۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیے، اور
नून और मीम में जबकि वो मुशद्दद हो गुन्ना जाहिर करो, और जरूर भी जरूर इख्फा करो मीम में अगर वो साकिन हो गुन्ने के साथ, यानी इख्फा जो है गुन्ने के साथ किया जाएगा। कहाँ पर? लदा बाइन, बा के पास, अहले अदा के पसंदीदा कौल के मुताबिक। इस पहले शेर के अंदर मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने नून और मी में मुशद्दद में गुन्ना अदा करने का हुक्म दिया है, और मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पर जो है वल मीमी साकिनती भी आना चाहिए था, शायद वो जो है कातिब की गलती से छूट गया होगा। बहरहाल तो यहाँ पर जो मुसन्निफ ने कहा है वो अज़हिरिल गुन्नत, और गुन्ना जाहिर करो। तो गुन्ने से क्या मुराद है? आपको इसके पहले भी बतलाया जा चुका है कि गुन्ना दो तरह का होता है, एक गुन्ने ज़मानी होता है और एक गुन्ने आनी होता है, यानी वक्ती और फौरी तौर पे गुन्ना होता है और ख़त्म हो जाता है, नाक में आवाज़ जा कर के ठहरती नहीं, फौरन ख़त्म हो जाती है, जैसे अनअमता कि नून और मीम में जो है गुन्ना अदा किया जाता है। बहरहाल यहाँ पर गुन्ना से कौन सा गुन्ना मुराद है? तो यहाँ जो है गुन्ने से गुन्ने ज़मानी मुराद है, जिसकी मिक़दार एक अलिफ के बराबर है। गुन्ने ज़मानी किसे कहा जाता है? आपको बतलाया गया कि गुन्ने ज़मानी कहते हैं नाक में आवाज़ ले जाकर एक अलिफ के बकद्र रोके रखना, उसको कहा जाता है गुन्ने ज़मानी। फरमा रहे हैं कि वअज़हिरिल गुन्नत मिन नूनिन व मिन मीमिन इदा मा शुद्दिदा, इदा मा में जो है मा नाफिया है या जायदा है, ये जो है इदा मा में जो है मा जायदा है, नाफिया नहीं है। अब ये जो है आपको पहले बात बतलाई जा चुकी है कि ज़ियादतुल लफ्ज़ तदुल्लु अला ज़ियादतिल मानी, ज़ियादतुल लफ्ज़ी तदुल्लु अला ज़ियादतिल मानी, कि लफ्ज़ की ज़्यादती माने की ज़्यादती पर जो है दलालत करती है। तो इज़ा शुद्दिदा से भी बात पूरी हो सकती थी, समझ में आ जाती थी। तो माँ का इजाफा क्यों किया गया? तो असल में माँ का इजाफा किया गया है बराए तामीम, यानी तामीम के लिए कि नून और मीम वो जो है जिस सूरत में भी मुशद्दद हों, जिस सूरत में भी मुशद्दद हों उनमें गुन्ना एक अलिफ के बकद्र करना ज़रूरी है। तो ये जो है मा ज़ायदा बराए तामीम है, और उसका फ़ायदा ये है, ज़ायदा का फ़ायदा ये है कि नून और मीम मुशद्दद में बहर सूरत गुन्ना होगा, खा ये तशदीद असली और वज़ई हो, यानी कलमे की बिना के अंदर हो, यानी कलमा जो है अपनी असल और वज़ा में ही मुशद्दद हो, जैसे इन, अन, सुम्म, सम। यहाँ पर जो है इन कलिमात में नून और मीम मुशद्दद है और इनकी तशदीद जो है वज़ई और असली है। तो एक मा ज़ायदा ला करके जो है एक तो इसको शामिल करना है कि तशदीद खा असली हो और वज़ई, या ये तशदीद बवजह इदगाम हो, बवजह इदगाम हो, और फिर उसके बाद ये इदगाम वाली जो तशदीद है, ये तशदीद इदगामी, इसकी भी दो सूरतें हैं, चाहे वो एक कलमे में हो चाहे दो कलमे में हो। तो अव्वलन तो आप ये समझिए कि मा ज़ायदा बराए तामीम ला करके उसका फ़ायदा ये जो है हासिल करना चाहा गया है कि जो है खा तशदीद असली और वज़ई हो या तशदीद इदगामी हो। अब ये जो है तशदीद इदगामी की दो सूरतें हैं, एक कलमे में हो जैसे अन्नास, अन्नार, ये क्या है?
ایک کلمے میں ہے، اور یا جو ہے یہ تشدید جو ہے دو کلموں میں ہونے کی وجہ سے، یعنی دو کلمے کو ایک کیا گیا ہو، جیسے میم کا میم میں آپ جو ہے ادغام کیجئے، کم من ما لہم من اللہ، ما لہم من، اور کم من، میم کو میم میں ملایا گیا، تو یہ تشدید چاہے ایک کلمے میں ہو یا الگ الگ کلمے میں ہو، یعنی الگ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ دو کلموں کو ایک کر کے کیا گیا ہو، تو یہ تشدید جیسی بھی ہو، چاہے تشدید اصلی ہو، چاہے تشدید تشدید ادغامی ہو، بہر صورت نون مشدد یا میم مشدد ہو تو ان میں غنہ کیا جائے گا۔ البتہ ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں لفظ اما کہیں پر اصلاً مشدد ہے، جہاں پر تفسیر کے لیے آتا ہے اما اور اما، جہاں پر تفسیر کے لیے ہے وہ جو ہے اصلاً ہے، اور کہیں پر ادغام کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اصل میں ان ما ہوتا ہے یا ان ما ہوتا ہے، اور وہاں پر نون کا جو ہے میم میں ادغام کیا جاتا ہے، اس وجہ سے وہاں پہ تشدید جو ہے میم پر آ جاتی ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو بتلایا کہ ما زائدہ برائے تعمیم ہے، اس میں جو ہے نون اور میم کی تشدید کو نہیں دیکھنا ہے کہ وہ تشدید کیوں ہے، کیسے ہے، اگر وہ مشدد ہیں تو ان میں غنہ ایک الف کے بقدر کیا جائے گا، چاہے نون اور میم کی تشدید جو ہے اصلی اور وضعی اعتبار سے ہو یا جو ہے ادغام کی وجہ سے ہو۔ پھر یہ ادغام والی جو تشدید پائی جاتی ہے وہ ایک کلمے کی ہو، جیسے النار، یہ بھی اصل تو النار اور الناس یہ بھی اگر دیکھا جائے تو دو کلمے ہی ہے، الف لام تعریف الگ ہے، ناس الگ ہے، لیکن جو ہے کبھی نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام داخل کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو ایک کلمہ شمار کر دیا گیا ہے۔ اور رہا میم مشدد کا، تو میم مشدد جو ہے قرآن کریم میں لفظ اما کو بتلایا یا اما کو بتلایا کہ یہ جو ہے کہیں پر میم مشدد جو ہے کہیں پر اصلی ہے اور کہیں پر ادغام کی وجہ سے ہے، وہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں پر ادغام کی وجہ سے ہے اور کہاں پر اصلی اور وضعی اعتبار سے ہے۔ بہرحال ایک بات یہ یاد رکھ لیجئے کہ جہاں پر جو ہے لفظ اما یا اما جو ہے تفسیر کے لیے یا جو ہے توضیح کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے میم مشدد اصلی تشدید کے ساتھ ہے، اور کہیں پر ان کو ما میں جو ہے ادغام کیا جاتا ہے، کہیں ان کے نون کو ما میں ادغام کیا جاتا ہے، تو وہاں پر وہ تشدید ادغامی ہو جائے گی۔ بہرحال اب جو ہے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ نون اور میم مشدد جس صورت میں بھی تشدید آئے وہاں پر ایک الف کے بقدر غنہ کیا جائے گا۔ آگے فرما رہے ہیں وَأَخْفِيًا الْمِيمَ، اور میم میں ان تسکن اگر وہ ساکن ہو ضرور بالضرور اخفا کرو بغنۃ غننے کے ساتھ، کہاں پر؟ لدا بائن، با کے پاس، علی المختار من اہل الادا، تو یہاں پر لفظ اخفا آیا ہے۔ اخفا کی تعریف کیا ہے؟ اخفا کہتے ہیں کسی بھی حرف کو، اخفا کے لغوی معنی تو آتے ہیں چھپانے کے، اور اصطلاح میں جب اخفا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بھی حرف کو اس کے مخرج اصلی سے چھپا کر اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت سے ادا کرنا۔ میم ساکن کے اخفا کو اصطلاح میں اخفائے شفوی کہا جاتا ہے۔ اخفائے شفوی، اخفا کی جو ہے دو صورتیں ہیں، ایک اخفائے حقیقی ہے جو نون ساکن کے بیان میں آئے گا، اور ایک ہے اخفائے شفوی۔ تو نون ساکن کے بعد یہ کیا کہتے ہیں، میم ساکن کے بعد جب با آتا ہے تو وہاں پہ جو اخفا کیا جاتا ہے اس کو اخفائے شفوی کہتے ہیں۔ اتنی بات یہاں پر یاد رکھیے۔ اب دیکھیے المیم ان تسکن بغنۃ لدا
बाइन अलल मुख्तार मिन अहलिल अदा। कहाँ पे इख्फा करना है? मीम साकिन में। मीम अगर वो साकिन हो तो कैसे करना है? गुन्ने के साथ और बा के पास अहले अदा के पसंदीदा कौल के मुताबिक। इस शेर के अंदर जो है मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने क्या बयान किया है? मीम साकिन के इख्फा का कायदा जिक्र किया है कि अहले अदा के पसंदीदा कौल के मुताबिक मीम साकिन के बाद बा आने पर गुन्ने के साथ इख्फा किया जाता है। अब ये जो है मीम साकिन होना चाहिए, इसीलिए मुसन्निफ ने कहा वह अख्फियन अलमीम इन तस्कुन। कोई जो यहाँ पर सुकून के साथ कोई कैद नहीं है, साकिन होनी चाहिए मीम, चाहे मीम का सुकून असली हो, जैसे आप पढ़े अम बिज़ाहिरिन, अम बिज़ाहिरिन, तो अम में जो मीम है वो साकिन है सुकून असली के साथ। या इसी तरह से जो है मीम का सुकून जो है आरजी हो, जैसे मन यअतसिम बिल्लाहि, मन यअतसिम, मन यअतसिम में जो मीम पर सुकून आ रहा है ये सुकून आरजी है मुनशर्तिया के दाखिल होने की वजह से। तो मीम का सुकून जैसे ऊपर आपने देखा कि मीम मुशद्दद या नून मुशद्दद चाहे जिस वजह से भी उसकी तशदीद हो उसमें गुन्ना एक अलिफ के बकदर किया जाएगा। इसी तरह से मीम के अंदर इख्फा ज़रूर किया जाएगा बा के पास, पसंदीदा कौल के मुताबिक जो है इख्फा किया जाएगा, चाहे वो मीम का सुकून असली हो या आरजी हो। सुकून असली की मिसाल आपको दी गई जैसे अम बिज़ाहिरी, और सुकून आरजी की मिसाल आपको दी गई मन यअतसिम बिल्लाहि जी। अब यहाँ एक जो है नहवी एतबार से आपने पढ़ा होगा, एक है लदा और लदुन और एक है इंदा। चुनांचे मुसन्निफ फरमा रहे हैं दूसरे शेर के अंदर लदा बाइन, और अगले शेर में कह रहा हूँ अज़हिरनहा इंदा बाक़िल हर्फ। तो लदा और इंदा के अंदर जो है यहाँ पर कोई फ़र्क मकसूद नहीं है, मुतलक इस्तेमाल है, कोई फ़र्क मकसूद यहाँ पर नहीं है। वैसे जो है लदा और लदुन और इंदा के अंदर फ़र्क ये होता है कि लदा और लदुन इनमें जो है हुजूर शय शर्त होती है और इंदा में ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपके इल्म में इजाफे के लिए बतला रहे हैं, वरना यहाँ पर जो है किसी फ़र्क के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। लदा के अंदर यह है कि जो चीज़ जिस चीज़ के आप मालिक हैं वो चीज़ आपके पास भी हो। जैसे पैसा है आपकी जेब में, आपसे कोई पूछे हल इंदक रुब्बियतुन, क्या आपके पास पैसा है? तो इंदा का जवाब जो है आप नाम के साथ दे सकते हैं, खा पैसा आपकी जेब में हो या आपके बस्ते में रखा हो, अलमारी में रखा हो, तब भी। लेकिन लदा उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जबकि आपकी जेब में मौजूद हो, तो हुजूर शय उसको कहा जाता है। हुजूर शय शर्त है लदा के लिए, और इंदा में हुजूर शय शर्त नहीं। उसको आसानी से समझ लीजिए कि मिल्कियत में अगर है तो उसको इंदा भी इंदा से ताबीर कर सकते हैं। अब यहाँ जो मुसन्निफ ने एक बात छेड़ दी है, अलल मुख्तारी मिन अहलिल अदा, कि मीम साकिन के बाद बा आए तो अहले तजवीद के, अहले अदा यानी अहले तजवीद के मुख्तारो पसंदीदा मज़हब के मुताबिक मीम में इख्फा करना चाहिए। चुनांचे मिस्र, शाम, अंदलुस और तमाम बिलाद गरबिया के अंदर यही रिवाज है, और हम भी जो है यहाँ पर देखते हैं हमारे मुल्क के अंदर भी और जो है आसपास में भी हर जगह जो है यही किया जाता है कि मीम साकिन के बाद बा आए तो वहाँ पर इजहार क्या कहते हैं इख्फा ही किया जाता है, इजहार नहीं किया जाता। तो गर्चे की मीम साकिन के बाद अगर बा आए तो वहाँ पर जो है इजहार भी साबित है बाज़ लोगों से, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि मीम मक़लूबा न हो।
मीम मक़लूबा ना हो, मीम असली हो। जैसे कि मिसाल में भी आपको बतलाया गया था, अम बिज़ाहिरिन, अम में जो मीम है मीम असली है, तो यहाँ पर इजहार भी कर सकते हैं बाज़ लोगों के नज़दीक। मन यअतसिम बिल्लाह, यहाँ पर भी मीम जो है असली है, लिहाजा यहाँ पर भी जो है आप इजहार कर सकते हैं। लेकिन पसंदीदा कौल जमहूर के यहाँ अहले अदा के मुताबिक जो है यही है कि यहाँ पर इख्फा बिल गुन्ना किया जाए। अलबत्ता अगर मीम मक़लूबा है तो किसी के यहाँ जो है इजहार की इजाज़त नहीं है। जैसे मिन बाद, तो मिन का नून जो है नून साकिन के बाद बा है तो वहाँ पर इक़लाब किया जाता है, उसको इख्फा बिल क़ल्ब भी कहते हैं। तो यहाँ पर नून को मीम से बदला जाता है, मिन बाद पढ़ते हैं। तो इस मिन की जो मीम है, मिन के नून को जो मीम बनाए गए, यहाँ पर मीम के अंदर जो है इख्फा करना सही नहीं होगा। बहरहाल तो इसमें ये जो है मसला आपके सामने वाज़े हुआ कि अगर नून या मीम मुशद्दद हो, चाहे उनकी तशदीद जो है असली और वज़ई हो या इदगामी हो, बहर सूरत मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद में एक अलिफ के बक़द्र जो है गुन्ना करना ज़रूरी है। और मीम साकिन में हरफ बा के आने पर पसंदीदा कौल के मुताबिक जो है इख्फा बिल गुन्ना ही किया जाएगा। अलबत्ता बाज़ लोगों के यहाँ जो है इजहार की इजाज़त है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि मीम असली होनी चाहिए, मीम मक़लूबा में किसी के यहाँ भी इजाज़त नहीं है। अगला जो है शेर आपका है, वअज़हिरन्हा इंद बाक़िल अहरूफ़ी वहज़र लदा वाविन वफ़ा तख्तफ़ी। और ज़रूर बिज़रूर बाकी हरफों के पास मीम में इजहार करो, और वाव और फा के पास इख्फा करने से बचो। इसमें ज़रा तफसील है, उसको अगले सबक में इंशाअल्लाह ज़िक्र किया जाएगा। इसी पे आज का सबक ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।